श्री वरा महालक्ष्मी देवतायै नमः। पादारविन्दयोः पाद्यं पाद्यं समर्पयामि। सुवर्ण कलशानीतं चन्दनागरसंयुतं गृहाणाचमनं देवी स्वया दत्तं शुभप्रदे वरमहालक्ष्मी देवतायै नमः। आचमनीयम् आचमनीयम् आचमनीयं समर्पयामि। वरमहालक्ष्मी देवतायै नमः। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। तज्जलेन शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। स्नानाङ्गं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि। ओम सुरार्चितांग्रि युगले दुकूल वसन प्रिये वस्त्रयुग्मं प्रदास्यामि। ग्रहाण अरिवल्लभे श्री वरमहालक्ष्मी देवतायै नमः। वस्त्रार्थं साक्षात् नूतन वस्त्रान् धारयामि। वरलक्ष्मी नमः। वस्त्रार्थम् अक्षतान् समर्पयामि। केयूरकङ्कणे दिव्ये आरनूपुरमेखलाः विभूषणानि माल्यानि गृहाण ऋषिपूजिते वरमहालक्ष्मी नमः। आभरणार्थम् अक्षतान् समर्पयामि। वरमहालक्ष्मी देवतायै नमः। तप्तयेम कृतं देवी गृहाणत्वं शुभप्रदे उपवीतम् इदं देवी गृहाण अरिवल्लभे उपवीतार्थम् अक्षतान् समर्पयामि। श्री वरमहालक्ष्मी देवतायै नमः। अक्षतान् धवलान् देवी शालीयान् तण्डुलान् शुभान् हरिद्रकुङ्कुमोपेतं गृहता अब्धिपत्रिके श्री वरमहालक्ष्मी नमः। अक्षतान् समर्पयामि। मल्लिकाजादि कुसुमैः चंपकै बकुलैरपि शतपत्रैश्च कल्लारैः पूजयामि हरिप्रिये वरमहालक्ष्मी देवतायै नमः। नानाविध पुष्पमालिकान् पुष्पाणि समर्पयामि। श्रीमन् वरमहालक्ष्मी देव्याः दिव्य अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम् अतः अंग पूजा पत्र पूजानि करिष्ये। ओम चंचलायै नमः। पादौ पूजयामि। चपलायै नमः। जानुनी पूजयामि। पीताम्बरधरायै नमः। ऊरू पूजयामि। ओम कमलवासिन्यै नमः। कटिं पूजयामि। पद्मालयायै नमः। नाभिं पूजयामि। मदनमातरे नमः। स्तनौ पूजयामि। ललितायै नमः। भुजद्वयं पूजयामि। कम्बुकञ्च्यै नमः। कण्ठं पूजयामि। सुमुखायै नमः। मुखं पूजयामि। ओम श्रियै नमः। ओष्ठौ पूजयामि। सुनासिकायै नमः। नासिकां पूजयामि। सुनेत्रायै नमः। नेत्रे पूजयामि। रमायै नमः। कर्णौ पूजयामि। कमलायै नमः। शिरः पूजयामि। वरमहालक्ष्मी नमः। सर्वाणि अंगानि पूजयामि। नानाविध पत्राणि समर्पयामि। पुष्पाणि समर्पयामि। श्रीमन् महालक्ष्मी देव्याः परिपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम् श्रीमन् महालक्ष्मी दिव्य चरणारविन्दयोः अष्टोत्तर शतनामावली अर्चन पूजां च करिष्ये। ओम प्रकृत्यै नमः। ओम विकृत्यै नमः। ओम विद्यायै नमः। ओम सर्वभूतैदप्रदायै नमः। ओम श्रद्धायै नमः। ओम विभूत्यै नमः। ओम सुरभ्यै नमः। ओम परमात्मिकायै नमः। ओम वाचे नमः। ओम पद्मालयायै नमः। ओम पद्मायै नमः। ओम शुचये नमः। ओम स्वाहायै नमः। ओम स्वदायै नमः। ओम सुधायै नमः। ओम धन्यायै नमः। ओम हिरण्मह्ये नमः। ओम लक्ष्मी नमः। ओम नित्यपुष्टायै नमः। ओम विभावर्ये नमः। ओम अदित्ये नमः। ओम दित्ये नमः। ओम दीप्तायै नमः। ओम वसुधायै नमः। ओम वसुधारिण्ये नमः। ओम कमलायै नमः। ओम कान्तायै नमः। ओम कामाक्षे नमः। ओम क्रोधसंभवायै नमः। ओम अनुग्रहपरायै नमः। ओम बुद्धये नमः। ओम अनगायै नमः। ओम हरिवल्लभायै नमः। ओम अशोकायै नमः। ओम अमृतायै नमः। ओम दीप्तायै नमः। ओम लोकशोक विनाशिन्ये नमः। ओम धर्मनिलयायै नमः। ओम करुणायै नमः। ओम लोकमात्रे नमः। ओम पद्मप्रियायै नमः। ओम पद्माक्षे नमः। ओम पद्मसुंदर्यै नमः। ओम पद्मोद्भवायै नमः। ओम पद्ममुख्ये नमः। ओम पद्मनाभप्रियायै नमः। ओम रमायै नमः।
ओम पद्ममालाधराजै नमः ओम देव्यै नमः ओम पद्मिन्यै नमः ओम पद्मगन्धिन्यै नमः ओम पुण्यगन्धायै नमः ओम सुप्रसन्नायै नमः ओम प्रसादाभिमुख्यै नमः ओम प्रभायै नमः ओम चन्द्रवदनायै नमः ओम चन्द्रायै नमः ओम चन्द्रसहोदर्यै नमः ओम चतुर्भुजायै नमः ओम चन्द्ररूपायै नमः ओम इंदिरायै नमः ओम इंदुशीतलायै नमः ओम आह्लादजनन्यै नमः ओम पुष्ट्यै नमः ओम शिवायै नमः ओम शिवकर्यै नमः ओम सत्यै नमः ओम विमलायै नमः ओम विश्वजनन्यै नमः ओम तुष्ट्यै नमः ओम दारिद्र्यनाशिन्यै नमः ओम प्रीतिपुष्करण्यै नमः ओम शान्तायै नमः ओम शुक्लमाल्याम्बरायै नमः ओम श्रियै नमः ओम भास्कर्यै नमः ओम बिल्वनिलयायै नमः ओम वरारोहायै नमः ओम यशस्विन्यै नमः ओम वसुन्धरायै नमः ओम दारांगायै नमः ओम हरिण्यै नमः ओम हेममालिन्यै नमः ओम धनधान्यगर्यै नमः ओम सिद्धये नमः ओम श्रैणसौम्यायै नमः ओम शुभप्रदायै नमः ओम नृपवेश्मगदानन्दायै नमः ओम वरलक्ष्मी नमः ओम वसुप्रदायै नमः ओम शुभायै नमः ओम हिरण्यप्राकारायै नमः ओम समुद्रतरयायै नमः ओम जयायै नमः ओम मंगलायै नमः ओम देव्यै नमः ओम विष्णुवक्षस्थलस्थितायै नमः ओम विष्णुपत्न्यै नमः ओम प्रसन्नाख्यै नमः ओम नारायणसमाश्रितायै नमः ओम दारिद्र्यदंसिन्यै नमः ओम देव्यै नमः ओम सर्वोपद्रववारिण्यै नमः ओम नवदुर्गायै नमः महाकाल्यै नमः ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकायै नमः ओम त्रिकालज्ञानसम्पन्नायै नमः ओम भुवनेश्वर्यै नमः ओम श्री वरमहालक्ष्मी देवतायै नमो नमः। अष्टोत्तरशतनामावली पूजां समर्पयामि। दशांगुग्गुलोपेतं सुगन्धं च समनोहरं धूपं दास्यामि देवेशी वरलक्ष्मी गृहाणतं। श्रीवरमहालक्ष्मी देवतायै नमः। धूपमाग्रापयामि कृतावर्ति संयुक्तम् अंधकारं विनाशनं दीपं दास्यामि ते देवी ग्रहाणमुदिता भव। दीपं दर्शयामि। श्रीवरमहालक्ष्मी देवतायै नमः। नैवेद्यं सद्रसोपेतं दधिमद्वाद्य संयुतं नानाभक्षफलोपेतं गृहाण हरिवल्लभे। श्रीमन्महालक्ष्मी वरमहालक्ष्मी देवतायै नमः। Please do offer the fruits. Naivedyam. ओम चतुर्भुजमुदारांगं सर्वलक्षणलक्षितं शुद्धस्फटिकसङ्काशं आयुतेन्द्रसमप्रभं भ्राजमानं दुरालोकैः देहमण्डलनिर्गतैः भासयन्तं जगत्सर्वं ध्यायेध्यात्मानमच्युतम्। श्रीमन्महालक्ष्मी देवतायै नमः। नानादिभक्ष नैवेद्यं निवेदयामि। ओम श्री वरमहालक्ष्मी देवतायै नमः। ओम महानैवेद्यानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि। गणसारसुगन्धेन मिश्रितं पुष्पवासितं पानीयं गृह्यतां देवी शीतलं समनोहरं। वरमहालक्ष्मी नमः। पानीयं समर्पयामि। पूगीफलसमायुक्तं नागवल्लीदलैरथं कर्पूरचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यता। ताम्बूलचर्वणं समर्पयामि। ओम आदेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। श्रीवरमहालक्ष्मी देवतायै नमः। आज्यदीपं दर्शयामि। नीराजनं समानीतं कर्पूरेण समन्वितं तुभ्यं दास्याम्यहं देवी गृह्यतां हरिवल्लभे। नीराजनं दर्शयामि। नीराजनानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि। योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। राजाधिराजाय प्रसह्य साचिने नमो वयं वै ईश्वरवनाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वर वै ईश्वरवनो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम तद्ब्रह्मा ओम तद्वायुः ओम तदात्मा
ఓం తత్ సత్యం ఓం తత్ సర్వం ఓం తత్ పురోర్నమః అంతఃచరతి భూతేషు గృహాణ మూర్తిషు త్వం యజ్ఞస్త్వం షట్కారస్త్వమింద్రస్త్వగం రుద్రస్త్వం విష్ణుస్త్వం బ్రహ్మత్వం ప్రజాపతి త్వం తదాప ఆపో జ్యోతిరసో అమృతం బ్రహ్మభూర్భువస్సువరో ఓం నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణుః ప్రచోదయాత్ మహాదేవ్యై చ విద్మహే విష్ణుపత్న్యై చ ధీమహి తన్నో లక్ష్మీ ప్రచోదయాత్ పద్మాసనే పద్మకరే సర్వలోకైకపూజితే నారాయణ ప్రియే దేవి సుప్రీత భవ సర్వదా శ్రీ వరమహాలక్ష్మి దేవతాజై నమః వేదోక్త మంత్ర పుష్పాంజలిం సమర్పయామి యాని కాని చ పాపాని జన్మాంతర్గతాని చ తాని తాని ప్రణశ్యంతి ప్రదక్షిణ పదే పదే ప్రకృష్ట పాపనాశాయ ప్రకృష్ట ఫలసిద్ధయే ప్రదక్షిణం కరోమి త్వా ప్రసీద జగదీశ్వరి అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష శ్రీ సురేశ్వరి శ్రీ వరమహాలక్ష్మి దేవతాజై నమః అనంత కోటి ప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ సమర్పయామి ఓం శ్రీ వరమహాలక్ష్మి దేవతాజై నమః చతుర్వేద ప్రియే చతుర్వేదమవదారయ ఓం అగ్నిమీలే పురోహితం యజ్ఞస్యాదేవ మృత్యుజం హోతారం రత్నదాథామం హరి ఓం హరి ఓం విషయత్వోర్ధేత్వా వాజవస్తో వాజవస్త దేవో వత్సవితా ప్రార్పయతుశ్చేష్ఠతమాయ కర్మణే హరి ఓం హరి ఓం అగ్నాయాజ వీతయే గృణానో అవ్యదాతయే నివోథా తత్సు బర్హిషి హరి ఓం హరి ఓం చన్నో దేవీరభిత్తయ ఆపో భవంతు పీతయే సంయోరభిస్రవంతనః హరి ఓం హరి ఓం చన్నో మిత్రశం వరుణః చన్నో భవత్పర్యమా చన్న ఇంద్రో బృహస్పతిః చన్నో విష్ణురుక్రమః నమో బ్రహ్మణే నమస్తే వాయో త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాసి త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మ వదిష్యామి ఋతం వదిష్యామి సత్యం వదిష్యామి తన్మామవతు తద్వక్తారమవతు అవతు మాం అవతు వక్తారం ఓం శాంతి 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 ఆద్యం పురుషమీశానం పురుభూతం పురస్కృతం కృతమేకాక్షరం బ్రహ్మ వ్యక్తావ్యక్తకం సనాతనం శ్రీ వరమహాలక్ష్మి దేవతాజై నమః ఓం నానావిధ ఉపచారాన్ సమర్పయామి అత దూరగ్రంథి పూజాం చ కరిష్యే. One have tied 9 knots in the thread given to you. You have to make 9 knots in each of the thread given to you. You can do only for you. If you have got it for your family members, you can do it later. So everyone has been given a red, yellow color thread. Please make 9 knots in it. Done it? So we will have to just, after tying the knots, place it on the plate. I will chant 9 mantras. For every mantras, offer akshata on the thread. ఓం కమలాయై నమః ఓం కమలాయై నమః ప్రథమగ్రంథి పూజయామి. ఓం రమాయై నమః ఓం రమాయై నమః ద్వితీయగ్రంథి పూజయామి. ఓం లోకమాతరే నమః ఓం లోకమాత్రే నమః తృతీయగ్రంథిం పూజయామి. ఓం విశ్వజనన్యై నమః ఓం విశ్వజనన్యై నమః చతుర్థగ్రంథిం పూజయామి. ఓం మహాలక్ష్మీ నమః ఓం మహాలక్ష్మ్యై నమః పంచమగ్రంథిం పూజయామి. ఓం క్షీరాబ్ధితనయాయై నమః ఓం క్షీరాబ్ధితనయాయై నమః షష్టమగ్రంథిం పూజయామి. ఓం విశ్వసాక్షిణ్యై నమః ఓం విశ్వసాక్షిణ్యై నమః సప్తమగ్రంథిం పూజయామి. చంద్రసోదర్యై నమః ఓం చంద్రసోదర్యై నమః అష్టమగ్రంథిం పూజయామి. హరివల్లభాయై నమః ఓం హరివల్లభాయై నమః నవమగ్రంథిం పూజయామి. దూరగ్రంథి దేవతాయై నమః సమస్తోపచారార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి. కథాశ్రవణాఖ్యం. Now it's time for us to hear the Varalakshmi Vrata Katha. Once upon a time, Suta Muni, the spiritual leader of the sages in the forest Naimisharanya,
narrated the story of Vara Mahã Lakshmi Vratam to the sages. Sutamuni told the sages that the story of Vara Mahã Lakshmi was actually narrated by Lord Shiva to his consort Parvati, who asked Lord Shiva about the type of puja which can be done by women for their long life, prosperity, wealth, health, and fulfillment of all desires. Lord Shiva told his consort Parvati that if anyone do Vara Mahã Lakshmi Pooja on a Friday preceding the full moon day in the month of Shravana, then they can attain their life's cherished goal. Asked to explain the procedure for doing the Vrata Puja of Vara Mahã Lakshmi, Lord Shiva narrated the following story to Goddess Sri Parvati. Once there was a city named Kundhina in the state of Magadha. The city was duly protected by forts and people lived in the palatial houses. There lived Charumati, who was pious, chaste, and religious. She was very respectful to her in-laws and enjoyed a good reputation. Goddess Vara Mahã Lakshmi was very pleased with Charumati's piousness and wished to bless her with wealth and prosperity. One day, Sri Vara Mahã Lakshmi appeared in Charumati's dream and told her to perform Vara Mahã Lakshmi Pooja on a Friday before the occurrence of full moon day in the month of Shravana and explained how to do the puja. Charumati in her dream prostrated before Mahalakshmi and with devotion prayed, chanting, Namaste Sarvalokanam Jananye Punyamurtaye Saranye Trijagadvandye Vishnuvatsatsalalaye. She further praised Mahalakshmi that with her blessings, people attained wealth, education, and fulfilled their desires. Mahalakshmi was immensely pleased and disappeared. Charumati informed her husband, in-laws, and friends who were delighted and awaited that Friday in the month of Shravana. Finally, when that Friday arrived, Charumati and her friend rose early in the morning and in fine attire assembled at her house to worship Vara Mahã Lakshmi. At a convenient location, they placed an elevated seat, spread rice, and placed a kalasha over it. They decorated the kalasha with 5 varieties of tender leaves and placed a coconut over it. They further decorated the kalasha with flower garlands, ornaments, sandalwood paste, and kumkum. They invoked in the kalasha the presence of Sri Vara Mahã Lakshmi as per the instructions she received in her dream and chanted Padmasane Padmakare Sarvalokaika Pujite Narayana Priye Devi Suprite Bhava Sarvadha. They performed the puja and offered nivedana and tied a string with 9 knots in their right wrist. Thereafter, they started to do the pradakshinam, and long and behold, after the first pradakshinam, they all heard the metallic noise from their legs of golden trinklets. Being overjoyed, after second pradakshinam, they discovered gold bangles being materialized in their hands. And after the final and third pradakshinam, they found all over their bodies covered with gold ornaments. Not only this, they found their homes were also filled with riches. They all realized that this was all due to the grace of Vara Mahã Lakshmi, who was pleased with their puja. After honoring the priest and partaking the prasadam, the women were all in praise of Charumati, who was the prime source and guidance for them to perform the Vara Mahã Lakshmi Vrata Puja. From then on, Charumati and other women regularly conducted the Vara Mahã Lakshmi Vrata Puja every year on a Friday just before the full moon day in the month of Shravana and continued to live in prosperity. This puja can be performed by every woman and girl. Vara Mahã Lakshmi Vrata Puja is ideal for all women and girls to attain fulfillment of their life's desires. Those who read and hear this story would also receive the blessings of Vara Mahã Lakshmi and prosper. Thus ended the story of Sri Vara Mahã Lakshmi Vrata Katha. Now we will have the, before the Hãrati,
So everyone have to take the Dora Granthi, the yellow color thread, which you have applied 9 knots. So priest will chant mantra. You have to tie it on your right wrist. So you can take the help of the neighbors so that each of you can help each other. Tie the thread, yellow color thread, on your right wrist. बध्नामि दक्षिणे अस्तं नवसूत्रं शुभप्रदं पुत्रपौत्राभिवृद्धिं च सौभाग्यं देहि मे रमे बध्नामि दक्षिणे अस्तं नवसूत्रं शुभप्रदं पुत्रपौत्राभिवृद्धिं च सौभाग्यं देहि मे रमे वरमहालक्ष्मी देवतायै नमः ओम दोरग्रंथिं दोरं धारणं समर्पयामि ओम The Padmalaye, Padmalaksh, Padmasane, पद्मासने पद्मकरे सर्वलोकैकपूजिते नारायण प्रिये देवी सुप्रीत भव सर्वदा क्षीरोदार्णव संभूते कमले कमलालये सुस्थिरा भव मे गेहे सुरासुर नमस्कृते पद्मासने पद्मकरे सर्वलोकैकपूजिते नारायण प्रिये देवी सुप्रीत भव सर्वदा ओम श्री वरा महालक्ष्मी देवतायै नमो नमः ओम अग्निर्नः पादकृत्तिकाः नक्षत्रं देवमिन्द्रियम् इदमासां विचक्षणम् अभिरासं जुहोतना यस्य भान्तिरश्वयो यस्य केतवः यस्येवा विश्वा भुवनानि सर्वा सकृत्तिकाभिरभिसंवसानः अग्निर्नो देवः सुविदे दधातु सांग्रहण्येत्यायधे इमागुं रथागुं संगृह्णानीति द्वादशारत्नीरशना भवति द्वादशमासाः संवत्सरः संवत्सरमेवावरुन्धे मौञ्जी भवति ऊर्ध्वे मुञ्जाः ऊर्ध्वमेवावरुन्धे चित्रा नक्षत्रं भवति चित्रं वा एतत्कर्म यथस्वमेधः समृद्धिः ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् காட்டை படையன்றையன் முதலாத்தண்டா தளிர்மாமலரந்தி வீட்டை பண்ணி விளையாடும் விமலன் தன்னை கண்டீரே ஆட்டை நாடு தேனகளம் அடிரம் புள்ளன் உடன்மடியா வேட்டையாடி வருவானை விருந்தாவனத்தை கண்டோமே பருந்தால் கழித்து கடல் செய்த பரமன் தன்னை பாரில் மே விருந்தாவனத்தை கண்டமை விட்டு சித்தன் கோதை சொல் மருந்தாமன்ன தம்மனத்தை வைத்து கொண்டு வாழ்வார்கள் பெருந்தாருடைய பிரானடிக்கீழ் பெரியார் என்னும் இருப்பாரே ஸ்ரீவிட்டு சித்த குலதந்தன கல்பவல்லி ஸ்ரீரங்கராஜ ஹரிச்சந்தன யோக திருஷ்யாம் சாட்சாத் க்ஷமாம் கருணயா கமலாமிமான்யாம் கோராமனன்ய शरणः शरणमहं प्रपद्ये स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः ओ ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वं श्री महालक्ष्मीर्पणमस्तु place all the plate akshata prasadam everything please put it back into the bag. Please everyone please put it back into the bag. And after the Mahā Mangala Hãrati, the Hãrati will be placed at the rear side of the Ganesha Sannati. So don't raise now. I will tell you by row we will form a line and go and have the Hãrati at the rear side of the Ganesha Sannati. Please pack all the prasadams. Please put it back into the bag.
இப்போ வரேன். ॐ वन्दे पद्मकरां प्रसन्नवदनां सौभाग्यदां भाग्यदाम् हस्ताभ्याम् अभयप्रदां मणिगणैर्नानाविधैर्भूषितां भक्ताभीष्टबलप्रदां हरिहर ब्रह्मादिभिः सेवितां पार्श्वे पङ्कजशङ्खपद्मनिधिभिर्युक्तां सदा शक्तिभिः सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरां चक्रगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यं लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेव वनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकराक्षलब्धविभव ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां तां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां मातर्नमामि कमले कमलायताक्षी श्रीविष्णुकमलवासिनि विश्वमातः क्षीरोदजे कमलकोमलगर्भगौरी लक्ष्मी प्रसीद सततं नमतां शरण्ये महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। श्रीमन्महालक्ष्मीदेवतायै नमः। वरमहालक्ष्मीदेवतायै नमः। पंचमुखदीपं दर्शयामि। जय महालक्ष्मी माता की जय।